Ako, grabe oh, it's more fun in the Philippines. Tik na abutan yung sapatos ko, men. Grabe. Baka double pay tayo ngayon. Sana nga. Dati kasi 30% eh, nasa Molopecia ako eh. Oh shit, basa yung brief ko, pucha, inaabot. Grabe yan ba? Kaya ba ipasok ko sa parking lot sa RDU? Doon sa... Parang hindi ka mahabala. Ha? Hindi ka nalang tumungtong. Diyan, doon ka rin tumungtong sa likod niya. Okay, sumangat ka na din sa... Malalim na to. Teka lang ha, di pa ako ready. Baka bumaliktad tayo ha, boss. Yan. Yan. Go, go! Woo! Grabe! Woo! Woo! Taragis yung bahan na yan. Up! Yan, malalim dyan, gitna dyan eh. Huwag kang titirik! Huwag kang titirik! No, kinaya, men! Puto, sarado ata SM Manila. Sarado yata SM Manila, men. Yo! Kitang kita. Oh, malalim dyan eh. Ayan na, malapit na kami. Oh. Oh shit! Oh! Shit! Ayan na, pakat na kami. Yun, kinaya. Woo! Oh yes, nakarating na rin ako. Okay.